गलालो मो पिजुली गछ दूर ठिया ही देखुली मन संभालानी मो आखिरे भी गोटे पिजुली पड़गला तांकु जाई मागिली से पिजुलीटा मते दियो कौन करी से लोभरे पड़ी तो बाड़ीटा एड़े अरहणा होता जे कहतुनी मन टाण कली मुझे ना निधि बुढ़ा जमी ता बाड़ी की सफा करथिला ए बुढ़ी भी ता बाड़ी की आज सफा करिबो दी जन लोक डाकिली आमरी गाँ लोक निजर लोक सब बेले दरकार पड़े से माने ही आसी साहाय्य करती मु कहली सबू गछ उंछ कौ गछ उपरे गछ पड़ी छिनछत्र तो कौ गछ हणा खाई छिनछत्र सबू गछ मोर आज कष्ट पाउछंती मो मनटा भी बहुत दुख लगुला हेले उपाय नहीं कौन करी जो गछटी को हाथ में लगेइथिली एटा हूँ कदम्ब गछ 3 वर्षर गछ प्रथम वर्ष ही फूल फुटिला एमती साई साई ही बढ़िला जे कौन बा करी जदि मेघ पवन रे पड़ीज मन को ताहले आउ किछि रहिबनी ए डाल गुड़ा हूँ अशोक गछर कहली परा कौ गछ को मु आज आउ छाड़ीनी एटा टगर डाल सबू पूरा बढ़िकी बाड़ीटा आमर गुंफा भाया होता हेले मते भारी भल लगुला एते एते फूल फुटे टगर हो मंदार हो बहुत फूल फुटे आउ केते गुडे अण कदलिया गछ गोटे गोटे मूल मेंचे मेंचे पुआ बाहर कौन कदली गछरे भल फल हुए कि हेले कदली पत्र खाइबार मजा किए पूजा पर्व रे मागिदेले खंडे कदली पत्र दे दिए से मनटा खुशी हो जाए बहुत कदली फलले पिला भी नाक टेकिबे आमे को बारी जिनस बिका भंगा करूँ जे लाभ केते हिसाब करी सबू हाणिली शेष को मन टाण कर भाविली ना बेल गछ को भी हाणिबी बेल गछ हणाला एटा देखंतु मोर कदम्ब गछ को केंदी उंछि दिया माने आउ किछि अवस्था नहीं तार कदम्ब गछ उंछिली शेष को भाविली ना पिजुली गछ को भी हाणिबी गुंफा भलिया हेइथिला बोली ता ऊपर चढ़ी मन इच्छा पिजुली खाउथली आपण मानकु भी गोटे पिजुली गछ चढ़ा वीडियो शेयर करथिली आउ ये नंगला गछटारे कोन मु चढ़ी परिबी हेइटी देखंतु सजना गछ भी त्राही पाइनी से माने सियाडे टाण डाल हाणुथला बेले मु शिव को कहली आ से आमे ई मोड़का डाल काम कटा करदबा सब आडू हाणला बेलकु से माने भी हालिया हेबे शिव से सजना डाहिकी हाणीदेला मु सांगे सांगे जाइकी से गछरु जहा साग थिला सबू तोली पकेली चारिआड देखिले मो मनटा भारी दुख लगुला कुआड़े गला से सजना साग तोला कथा कुआड़े मु कौन आसी एठी मंदार गछ पाखे पहुँचलिनी हाँ परा मंदार टगर एमिति की जो आमर स्थल पद्म गछ मोर शह शह फूल फुटे ताकू भी मु आज काटी देछि काइना मो पाखे आउ किछि उपाय नथिला ए डेंगूर भय ता संगे बारीटा छाई हेबा जगु एते मशा सेठी हेले जे जेते प्रकार चेष्टा कली मशा नहबा पई कोठी पानी जमी नथिला किंतु चारिआड बहुत छाई हो जाइथिला मु कहली गछ सब उंछा उंछी कर दियो आउ ताकू भिड़िकी बांधी दियो जेमती केही काहा देहरे बाजिबेनी तापरे साप बेंगर भय भी आम बारियाडे सब बेले थाए को गछरे धरंतु सापटे थिबो डाहीटा चली गला बेले बाजिबो मु शिव को सब बेले गोटे कथा कहे देखे बाटटा को एमती सफा रखिबु जेमती गछ डाही दिहरे बाजिबनी आ रास्ताटा सब बेले परिष्कार होतुबो से कोन एकुटिया पारिथांता सेइथिबाई तो ए दिहु को डाकी तांकर सहयोग लोडिली हेले मोर तो प्रकृति बाड़ी रे काम होला माने मु नंड संड हेबी एबे मोर देह भल रहउनी बोली मु छुआंगठू गाली खाउची मुलारे काम सिना करिबिनी तदारख करिबिनी एटा हमर पुरुणा कुओ से पुरुणा कुओ दाढ़रे मु गोटे कुरेही गछ लगीची एठी देखंतु मोर गोटे गप अछि कुरेही फुलर झुंपा सेटा कोठी प्रकाश हेछि कि नाही के जानी बहुत दुखर गपटी से मो पिला दिनर गोटे सांग अकाल मर जाइथिला तारी कथा एठी देखंतु कुंदुरी केड़े केड़े कुंदुरीटा मान लो फळिकिरी पाचिकिरी नाली पड़िलानी लोभ संभाली न पारी तांको कहली चाखिलो एटा मिठा ना पिता से चाखिकी कहले नाई नाई एटा टिके आंबिला लागुची सिना पिता नु मु कहले अरे कुंदुरी पाची गले पूरा आंबिला लागे जो कुंदुरी काटिकी देखिबे नाली पड़ी जाइची सेटा आंबिला लागिवो आंबिला कुंदुरी की सोरिष देई भाजिले भल लागे किंतु कसी कुंदुरी को फड़ा फड़ा करके जदी भाजिबे से स्वाद अलगा पाचिला कुंदुरी पूरा पाचिला तो खाई हबनी जोगुड़ा दर पाचिला टिके नाली पड़ जाइथो टिके आंबलितिया लागिवो सेइथिरे आपण सोरिष देई भाजिबे देखिबे की मजा लागिवो हेले मु कहली ना आज तो मु निष्ठुर हेइची माने हेबी से गछ ऊपर को माड़ी आम लिंब गछ को एटा को कहती धलाखु गछ एथिरे भारी कंटा आपण माने संपूर्ण वीडियोटी देखंतु केते प्रकार गछ देखिबे
ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ନାଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ବି ସେଇ ନାଁ କହନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ନାଁ କହନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ। ଧଳାଙ୍କୁଟା ଅରଣା ଗଛଟା, ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଲିମ୍ବ ମୂଳ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି କୁନ୍ଦୁରି ଗଛ କଥା, ଏଇଟା ପୁରା ତାରି ନଟି। ସେ ଉପରକୁ ପୁରା ମାଡ଼ିକି ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଫଳୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଚିରୁଗୁଣି ଅବଶ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମ ପିଜୁଳି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସବୁ ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କୁନ୍ଦୁରି ଖାଇବେ ବୋଲି ସେ ଗଛଟା ଅରଣା ହେଇକି ତାର ପ୍ରବଳ ଛାଇ ହେଇଯାଉଛି। ସେଠୁ ସେ ଗଛଟାକୁ ମାରିଦେଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଟାଣ ନଟିଟା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ କିଛି କାମରେ ଲାଗେ କି? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ କିଛି କାମରେ ଲାଗେନି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ହାଣ। ତାକୁ ହାଣି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଭାବିଲେ ମୁଁ ବୋଧେ କହିବି କୁରେଇ ଗଛଟା ହାଣିଦେବାକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା, କୁରେଇ ଫୁଲ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ମୃତି ବିଜଡ଼ିତ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କେଉଁଝରର ଝିଅ। ସେଇ ସବୁ ଥିଲା ଆମର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ। ଆଉ ଏଇଠି ବାରିପଟେ ଆମର ଲୁଗା ବି ଭଲରେ ଶୁଖି ପାରୁନଥିଲା। ସେ ବଡ଼ ସଜନାଟା ଏଇଟାକୁ ତ ହାଣିଦେଲି। ହେଲେ ଦେଖିଲେ ତା ଦେହରେ କେତେ ଶାଗ। ମୁଁ କ'ଣ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି? ତାପରେ ନଷ୍ଟ ବି କାହିଁକି କରିବି? ମୁଁ ଯାଇକି ତରବର ହୋଇକି ସବୁଯାକ ଶାଗ ତୋଳି ପକେଇଲି। ହେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାଗ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଖାଇଦେବୁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାଳ ହଣାହଣି କରେ କି ଶାଗ ବହୁତ ତୋଳେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ପରିଜନକୁ ଶାଗ ଫାଗ ଟିକେ ଦେଇଦିଏ। କ'ଣ ବା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି? ଶିବକୁ କହିଲି ମୁଁ ଶାଗ ତୋଳି ସାରିଲିଣି, ତୁ ଏ ଡାହିକି ଉଞ୍ଚିକିରି ବାରିଆଡ଼େ ନେଇ ଫୋପାଡ଼େ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପୁରା ଆମ ବାଟରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆରେ ଆରେ, ମୋର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ କ'ଣ ସେ ଚଟଣି ଗଛଟା ମୋ ପୋଦିନା ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ଡାହି। ମୁଁ ତାକୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିଦେଲି। ଝାଡ଼ୁଟିଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାରିରେ ରଖିଥାଏ। ଏତେ ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ସେ ବାଡ଼ି ପୁରା ଆଣ୍ଠିଏ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଓଳେଇ ପାରିବିନି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବାରି ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଘଞ୍ଚ ଗଛପତ୍ରରେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ସଫା କରିବି। ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ ଦେଖିବେ ଗୋବରରେ ଲିପିକି କେମିତି ସୁନ୍ଦର କରିଦେବି। ଆଉ ରାସ୍ତାର ଦି କଡ଼େ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବି। କେତେ କଥା ଭାବୁଛି, ହେଲେ ଏବେ କାମ କରିବାକୁ ବଳ ପାଉନି। ବଳ ତ ମନରେ ଅଛି, ଦେହଟା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ତା ଦେହରେ ଘର ଯାକଙ୍କର ତାଗିଦା। ନହେଲେ ତ ମୁଁ ନିଜେ ଖୋଳିକି ଗଛ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେମିତି କେତେ କରିଛି। ପଟାଳି ହାଣିକି ଶାଗ ଲଗେଇଛି। ହେଇଲୋ, ମୋ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ଆସିଗଲେ। ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ଯଦି ନ ଯିବେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ସେଠି ରହିବି? ଆସିଗଲେ ଆମ କୁନି ସାନ୍ତାଣୀ। ସେ ତ କହୁଛି ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର। ମୁଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଡବିଂ କଲି ତାର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଦରକାର। ମୁଁ ଯଦି ଲେଖାଲେଖି କଲି ତାର ଗୋଟେ କାଗଜ କଲମ ଦରକାର। ଏଇଠି ପୁରା ମୁଁ ଓଳେଇଲି, ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତାପରେ ପରେ ପୁଣି ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ସେଇଠୁ ମୋ ହାତରୁ ଝାଡ଼ୁ ନେବ, ଏଇଆ ତ କରିବ ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରୁଛି। ମୋର ନିଧି ବୁଢ଼ା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ନିଧି ବୁଢ଼ା ପରି ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରେ ପରେ ବାଡ଼ିଘର ଏମିତି ସଫା କରିବାକୁ ହେବ। ନହେଲେ ମଶା ଦାଉ ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ଦାଉରେ ଆମକୁ ହିଁ କଲବଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ହିସାବ କଲେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ରବିବାର ଯିବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏ ବାଡ଼ି ସଫେଇ ଅଭିଯାନ କଲି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପୁରା ଲାଗିଥିଲା, କେମିତି ଆଉ ସଫାସୁତୁରା କରିଥାନ୍ତି। ସଫା କରିକି ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଭାବିଲି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛପତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ହାଣିଦେଲି। ହେଲେ ଏଇ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ମୋ ହଣା ବେଲଗଛ ସନ୍ଧିରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି।